tak perlulah 4K kalau kita nak share video kita masak dekat dapur dengan jiran sebelah nak bagi 4K pun dia bukan ada fasiliti nak tengok 4K Okay, hari ni kita akan tengok menu kita, okay, menu dalam kamera. Walaupun kamera saya berbeza dengan kamera tuan-tuan dan puan, tapi jangan risau, sebenarnya menu ni diciptakan dalam item-item dia sama je. Simbol yang digunakan dalam menu kamera adalah sama Alright, mungkin ada yang jarang pergi kat menu dalam ni sebab mungkin ada yang dah dapat setting yang terbaik. Okey, tapi tak apa, kita akan tengok balik apa yang boleh diubah, apa yang tak boleh diubah dalam menu dalam kamera Okey, first kita groupkan menu kita. Biasanya menu ni digroupkan kepada grup-grup yang besar seperti menu rakaman Kalau kita tengok menu-menu kita dalam ni, dia ada bahagian-bahagian First kali yang ada menu kamera. Okey, yang tu semua berkaitan dengan rakaman. Ada menu yang setting, yang ni berkenaan dengan setting kamera, and then yang menu kamera saya ni sebab dia ada wireless function, so dia ada dia boleh connect dengan smartphone ataupun komputer lah. Tapi yang tu bukanlah menu yang utama yang tu mungkin ada kamera ada kamera tak ada masalah. Alright, menu seterusnya yang ni application. Application Alright, application ni bergantung juga, siapa yang pakai Sony dia ada application boleh install software dalam ni, dia boleh install Sony punya apps. Dia ada macam-macam dalam tu, time lapse, dia ada smart remote control, dia ada filter pun ada juga. Tak apa, kita tengok yang tu. Yang ni satu lagi menu yang penting juga ni, menu playback function ni, playback ni. Dia ada butang play. Dan seterusnya adalah menu toolbox. Yang ni major setting lah ni major setting kepada kebanyakan kamera yang ada. Tak apa, kita tengok satu persatu, don't worry. First kali kita akan tengok image size image size. Kamera dia ada image size. Alright, so tuan-tuan dan puan kena faham spesifikasi kamera yang tuan-tuan beli. Alright, yang ni yang paling besar 42 megapiksel. Alright, sorry, ada menteri call. Oh bukan, tak jadi, dia tak jadi call. Alright, 42 megapiksel, and then kita go for medium size 18 megapiksel, and then small size 11 megapiksel. Alright. Perlu ke besar sangat? Terpulang. Kalau rasa gambar tu nak pakai blow up besar, pakai besar. Tapi kalau setakat gambar tu nak pakai Facebook, saya rasa setakat 11 pun dah cukup. Aspect ratio, yang ni apa dia? Aspect ratio yang ni adalah ratio antara sudut bahagian yang panjang dengan bahagian yang pendek gambar lah. Standard SLR ataupun film adalah 3:2 3:2 ratio. Sebab apa? Sebab full frame camera, dia punya size sensor dia adalah 36mm times 24mm, sama size dengan filem. Dia sama size dengan filem. And then we move kepada quality Alright, tadi ada image size, dan sekarang kita ada quality pula. Alright, walaupun kita ambil image size yang paling besar contohnya, tapi quality tu pun boleh diubah-ubah, ataupun yang paling kecil pun, tapi quality boleh pergi yang lagi paling terbaik, extra fine, fine, standard dan sebagainya, ataupun kita boleh pilih raw, raw and JPEG, terpulang kepada keperluan peribadi masing-masing. Ada yang masa macam perlu shoot raw sepanjang masa, tidaklah, kadang-kadang ada masa yang kita tak perlu shoot raw sangat. Kalau rasa gambar tu tidak memerlukan satu tahap retouching yang begitu tinggi, rasa setakat JPEG dah cukup. Sebab satu, dia akan save kita punya masa untuk proses, post proses. Saya bukanlah jenis orang yang suka spend masa sangat depan Lightroom ataupun Photoshop, tapi kalau rasa keadaan tertentu yang saya rasa saya perlukan raw image, contohnya macam untuk klien-klien high profile, saya akan pakai raw and JPEG. So saya ada dua
file backup JPEG saya boleh bagi klien, okey, kalau dia nak tengok. RAW tu saya simpan, saya akan buat proses saya dengan menggunakan RAW file. Okey, tapi kalau saya kat shoot event, okey, shoot holiday family, okey. Alright, saya rasa saya pakai fine je kot, okey. Extra fine pun kadang-kadang. Okey, bergantung kepada kehendak dan keperluan situasi, okey. Okey, RAW pun boleh juga setting compress ataupun uncompress. Okey, kalau set uncompress, okey, untuk kamera ni size RAW dia besar juga. Okey, satu file gambar yang RAW file on average dia akan jadi dalam 85 megapiksel on 35mm format. Kalau RAW dalam medium format, okey, H4D 40, saya rasa on average dia punya RAW file dia between 200 to 300 megabyte per image, okay. Nampak tak besar dia punya size file tu. So sebab tu kita kena fikir-fikir bila kita nak pakai RAW ni. Kalau rasa benda tu penting, genting, okay, kita pakai RAW. Kalau rasa macam benda tu melibatkan 1000 image, okay, shoot event ke, okay, nak proses RAW ni lama. Satu, komputer kita perlukan processing yang tinggi lah, okay? Keupayaan processing yang tinggi untuk proses RAW ni, okay? Especially kalau dia uncompressed punya RAW. Okay, moving on. Apa lagi? Yang lain tu menu tu dia dim lah, okay? Okay, yang ni untuk video lah, okay? Video yang ni dia ada XAVCS 4K, alright, XAVCS HD, AVC HD, MP4. Okay, nak pakai apa video Kalau setakat untuk biasa-biasa MP4 pun dah cukup. Okay, kalau kita nak shoot kita punya aktiviti memasak kita di dapur, okay, MP4 pun dah cukup. Okay, boleh share senang, small size. Alright. Kalau yang lain-lain ni AVC HD, XAVC ni dia ada pada Sony lah, okay, most of the time. Okay, tak perlulah 4K kalau kita nak share video kita masak dekat dapur dengan jiran sebelah, nak bagi 4K pun dia bukan ada facility nak tengok 4K. Alright, dia bukan nak blow up video tu ke, ataupun satu lagi 4K ni file size dia besar, and then bukan semua device boleh playback 4K video. Alright, HD pun dah cukup. Kalau nak bagi high quality XAVC HD, alright, atau yang standard dalam kamera-kamera lain, I think is MP4 lah. Okay. Recording setting, okay, bergantung. Okay, kalau negara kita pakai 25p, okay, ataupun kita go higher sikit 50p. Bila kita sebut pasal video, kita ambil pangkal belakang dia, okay. Nak perasan 1920 times 1080. Okay, kita pakai 1080. Okay, that is full HD. Okay, 1080p. Okay, that's a P progressive. Okay, kalau that one is full HD, kalau HD sahaja is 720. Okay, 1280 times 720. Okay, that is HD. Alright, so HD, okay, this is HD 720, and this is full HD 1080. Okay, drive mode kita boleh set dekat dalam kita punya quick setting. Okay, contohnya macam tadi semalam saya dah tunjuk drive mode. Alright, this is drive mode. Okay, single shooting, continuous shooting, self timer, okay, dan sebagainya. Okay, bracket setting pun semalam ada dalam setting quick mode yang saya dah tunjukkan apa benda bracket tu. Okay, boleh refer semalam punya video. Moving on, flash mode, this is field flash. Okay, sama juga. Red eye reduction. Okay, red eye reduction ni biasanya kalau yang jenis direct flash. Okay, bila direct flash ni, retina kita ni apa yang berlakunya, apa sebenarnya red eye. Red eye ni sebenarnya, bila perasan tak kalau kita shoot gambar malam tu, dia especially kalau kita pakai direct flash, tiba-tiba macam subjek kat depan yang tengok kat kamera kita tu, tiba-tiba mata jadi merah. Okay,
Dia belum jadi zombie ya. So relax. Okay. Tenang. Okay. Dia belum jadi zombie lagi. Dia sebenarnya adalah retina reflection Red eye tu bila flash tu masuk malam ni, bila malam mata kita iris mata kita akan besar tau. Okay. Iris ni dia macam aperture. Okay. Sebab cahaya dia low light. Okay. Bila cahaya low light, iris tu kena buka besar sikit. Alright. Sama macam aperture kamera, bila kita low light, aperture kita kena buka besar sikit, betul Alright. Bila buka besar, sebenarnya without kita nampak, perasan dengan mata kasar gelap. Okay. Kita boleh nampak actually kalau dia reflected tu, cahaya akan masuk banyak cahaya masuk banyak akan reflected dekat belakang kita punya mata kita. Ada kita punya retina, okay. Alright. Dia akan reflect cahaya tu. Okay, so yang merah tu adalah reflection, okay. Dinding mata kat dalam ni, okay. Dia akan masuk balik dalam kamera kita. Sebab tu dia akan jadi warna merah, okay. Tapi sebenarnya benda tu boleh diubah ataupun diselamatkan. Okay. Apa akan jadi? Biasanya perasan tak kalau kita on red eye punya reduction flash ni, dia akan bagi macam pre-flash. Dia akan macam titit-titit flash kecil-kecil tu. Okay. And then baru dia fire actual flash. Okay. Apa flash kecil-kecil tu? Dia macam ada titit-titit flash awal. Flash awal tu sebenarnya untuk kecilkan kita punya iris. Bila dia bagi pre-flash tu, mata kita akan kecil, adjust kepada flash punya composition. Once bila dia fire yang full blown punya flash, baru mata kita takkan nampak merah. Okay. Alright, that is red eye reduction punya setting. Alright, focus mode kita dah sentuh semalam dalam quick setting. Alright, focus area pun kita dah sentuh. Apa itu focus area? Semalam dah ada. Okay. Alright, focus setting. Okay, sama juga. Kita dah adjust semalam. AF illuminator auto focus. Okay, sebenarnya benda ni adalah untuk bantu kita fokus dalam keadaan cahaya yang kurang. Okay. AF illuminator ni dia sebenarnya dia located biasanya dekat tepi ni. Alright, saya akan tunjuk. Dia dekat tepi ni, okay, ataupun dekat kamera tuan-tuan dan puan. Saya kalau kamera ni dekat tepi ni dia ada macam lampu. Okay. Lampu tu dia akan menyala dalam gelap. Lampu tu dia akan menyala supaya kamera kita boleh nampak apa yang dia nak fokus. Alright, perasan tak kamera kalau dalam gelap ataupun keadaan yang low light dia macam susah dia nak fokus sebab dia tak nampak, dia tak boleh fokus. Sama macam manusia juga kita pun kalau kita duduk dalam gelap pun kan, kita pun tak nampak apa benda yang kita nak fokus. Okay, sama macam kamera. Okay. So dia akan ada lampu sini, dia akan bagi sedikit cahaya. Okay. Dan baru mata kita, kamera tu boleh fokus dan baru kita boleh ambil gambar yang jelas. Okay, that is AF illuminator. Alright. AF drive speed. Autofocus drive, okay. Okay, kamera saya ni boleh set nak autofocus nak laju ke, biasa ke atau slow, okay. Tapi saya selalu ambil biasa, saya tak pernah lagi setting slow atau melaju Saya rasa tak ada keperluan. Tapi kalau rasa perlu AF yang laju, okay, go ahead, tak ada masalah atas keperluan masing-masing. Kalau rasa macam terlalu laju ataupun macam nak AF tu nak bagi dia slow sikit, kita boleh set slow, okay, tak ada masalah. Benda tu banyak setting ni bagi freedom dekat kita supaya kita boleh set kamera tu according to kita punya personal preference. Okay, AF track, okay, sense, okay, sama juga AF tracking. Yang ni autofocus tracking Kalau perasan, kalau saya pernah sentuh pasal AFC, okay, continuous autofocus, di mana kamera tu bila kita set dekat continuous autofocus ni, kamera tu dia akan track subjek tu, okay. Bila subjek tu bergerak, okay, kamera tu akan sentiasa lock, okay, on the subject movement bila dia bergerak menjauhi kamera ataupun mendekati kamera. Okay, sekarang ni apa yang kita tengok adalah setting dia, okay, laju ataupun
biasa, normal, okey. Setting untuk tracking tu. Kalau rasa subjek kita jenis macam lipas kudung, okey, mungkin kena ambil setting yang laju lah, okey. Exposure step, okey, exposure step, okey. Yang ni kita boleh ubah. Perasan kita ada metering kita, okey. Yang EV tu nampak sekarang ni dia blinking plus 2.0, okey. Dia blinking plus 2.0. And then kalau kita nak tengok, saya akan ubah okay, nampak saya ubah ISO ni. Nampak dia akan start dengan bila saya ambil plus saya akan overexposekan sikit. Dia akan naik 0.3. Okey. Dia akan naik 0.3. Dan 0.7. Okey, 1.0. Okey. Maknanya dia akan naik by 0.3 exposure value. Okay, kalau rasa nak cepat, saya boleh ubah terus. Saya ambil 0.5. Okay, nampak dia akan ubah. Dekat exposure tu, from balance 0.0, okay, dia akan naik 0.5, 1, dia akan ambil half stop. Okay, and then 1.5 plus 2. Sama juga kalau kita pergi negatif pun, okay, balance 0. Okay, negatif 0.5, okay, negatif 1.0. Alright. Negatif 1.5, dia akan ambil 1.5 punya steps. Okay. Alright, kita pulang. Kalau rasa nak cepat in term of f-stop punya setting, kita boleh ambil 0.5. Ataupun kalau nak detail, kita ambil 0.3 untuk lagi precise. Moving on, ISO boleh ubah serta-merta dengan ada button ISO dekat kamera. Okay. And then metering mode pun kita boleh ubah juga. Okay, metering mode kita boleh ubah. Okay, yang ni pun saya dah sentuh semalam. Average, center weight ataupun spot metering. White balance boleh ubah dekat quick setting. Okay, sama juga semalam saya tunjuk. DRO sama creative style pun kita boleh ubah. Okay, picture effect. Okay, yang ni kalau rasa jenis yang suka picture effect ni dia bagilah tapi jarang lah. Kalau professional ni jarang pakai lah. Tapi untuk suka-suka boleh pakai. Okay, why not untuk gelak-gelak, untuk happy-happy, relax, chill-chill, kita boleh pakai picture effect. Okay, apa yang ada saya pun kadang jarang tengok benda ni. Saya pun tak pernah tengok pun. Ada partial color rate. Partial color rate ni mungkin dia akan hanya rekod yang merah saja kot. Okay. Alright, dia boleh ambil green saja. Saya ambil color yang tak ada yang color-color pula dekat depan saya ni. Okay. Kalau green, hanya green je dia akan menyala. Kalau blue, okay, bateri ni tak menyala juga Okay, benda ni untuk main-main boleh lah, okay. Tapi biasanya picture effect ni saya off lah. Okay, saya off. Okay, coming back. Picture profile. Okay, picture profile ni kadang-kadang saya pakai, kadang saya tak pakai. Jadi kalau saya pakai shoot raw, saya tak pakai picture profile lah. Okay, sebab raw ni kita boleh adjust dia punya effect dia according to our freedom later on during the post process. Okay, dia ada profile picture lain-lain. Okay, macam one ni dia macam bergantung kepada mata masing-masing. Ada juga picture profile ni dia akan bagi yang flat. Okay, contohnya macam tengok PP5 ni dia macam flat sikit. Gambar dia tak ada macam kontras sangat. Okay, kalau siapa yang suka gambar yang tak ada kontras sangat, boleh pakai profile yang lain-lain lah. Okay, P5 sebagainya. Okay, P7 ni dia lagi flat. Kalau video kamera, kalau yang jenis ada mode yang high dynamic range ataupun S-Log punya mode untuk Sony, dia macam S-Log punya profile. Okay, tapi kalau saya shoot raw, biasanya saya akan off. Okay, picture profile. What else kita ada? Zoom tak ada, magnifier. Focus magnifier kalau fungsi ni ada, okay. Kalau fungsi ni ada, saya tak on fungsi ni.
Kalau fungsi ni ada, apa yang berlaku bila kita manual focus fungsi ni dia akan on bila saya letak dekat manual focus. Tengok saya try Okey, manual focus. Okey. Maknanya saya kena fokuskan lens saya secara manual. Okey, kita tengok magnifier. Alright, see dia akan highlight. Okey. Dia akan magnify untuk bantu kita fokus Tapi saya jarang guna focus magnifier ni. Okey, sebab kadang bila saya shoot video saya tak boleh pakai magnifier. Okey, sebab bila kita manual focus kita tak nak kacau kita punya framing shot. Okay, alright, that is focus magnifier, long exposure NR. Okay, dia beza dengan VR. VR tu pada Nikon punya lens, okay, vibration reduction. Okay, ni NR, noise reduction, on. Okay, saya letak on sebab apa? Ingat tak ISO kita? Alright, bila kita shoot ISO yang tinggi dia ada noise. Okay, kalau kita recall balik few session back, kalau kita shoot dekat ISO yang high ISO dia akan ada noise. So bila especially high ISO dia akan ada noise. Satu lagi saya kena remind, bukan high ISO saja ada noise. Kalau kita shoot long exposure, bila kita shoot long exposure more than seconds, 1 second, 2 seconds mungkin tak nampak sangat Kalau kita shoot mungkin 5 second, 10 second, 30 second ataupun kita pakai bulb, kita shoot Milky Way contohnya. Alright, ataupun any star, astrophotography. Alright, bila kita exposure kita terlalu lama, dia akan build up heat pada sensor, bila dia build up heat daripada sensor tu, dia ada tendency untuk produce noise, dan noise ni mungkin akan affect kita punya image quality lah. So that's why dia ada fungsi noise reduction. So kalau kita on ni untuk long exposure, dia akan bantu reduce ataupun kurangkan noise pada exposure yang lama. Yang ni ISO punya noise reduction. Tadi saya dah mention tadi high ISO. Kalau bila high ISO je dia akan ada noise. So kalau yang selalu pakai high ISO ni boleh on, boleh on noise reduction. Alright, moving on, still dalam kamera punya setting. Center lock AF. Yang ni kalau jenis yang kalau kita nak suka lockkan fokus kita alright, tanpa perlu tekan half button. Bila kita dekat single autofocus bila dekat single autofocus, kita perasan tak kalau kita tekan button shutter ni half press, dia akan bunyi beep. Dia akan bunyi beeping sound. Maknanya dia indicating yang kita dah fokus. Alright. Kalau dekat single AF, bila kita half press, bila kita move away, selagi kita tak lepaskan jari kita, selagi tu fokus tu dia akan lock. Mungkin kadang-kadang susah kita nak tekan punya masa setengah pula tangan jenis tangan gatal jari jadi tak boleh duduk diam. So dia ada fungsi AF. Alright, nampak? AF dekat belakang ni ada butang AF lock kat belakang ni. Fungsi dia untuk lock fokus tu. Apa lagi menu? Small face detection. Ini biasanya pada model-model barulah dia ada face detection. Smile detection, smile ataupun face detector. So bila subjek kita senyum ataupun ada muka orang, dia akan automatically lock kepada muka subjek kita lah. Alright, itu just untuk bantu kita cepatkan fokus je. Nak pula kalau subjek kita jenis liar jenis tak tidur diam. Bukanlah liar macam mana tapi jenis tak tidur diam. So face detection ni dia akan always track, especially kalau kita shoot budak. Contohnya budak budak kecil ataupun baby fotografi ni, ada jenis yang suka toddler punya fotografi ni. Suka dia jalan-jalan. Kalau dia shoot tengah tidur tak apa Nak pula jenis yang shoot jalan-jalan terkedek-kedek tu kan. So gunakan face detection ni. Dia akan track kita punya subjek muka dan make sure that gambar kita sentiasa sharp.
Okay, soft skin effect. Oh, kita bukan pakai kamera Oppo Nah, so tak apa. Saya bukanlah kata peminat sangat soft skin ni, okay. Saya suka kekalkan texture pada subjek saya. Tapi kalau rasa perlukan efek ni, okay, boleh pakai, tak ada masalah. Dia ada situ. Okay, tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, why not? Tak ada masalah pun. Okay, tak menjejaskan apa-apa pun. Auto object framing. Okay, yang ni saya pun tak pernah pakai. Jaranglah ada pada menu kamera biasa benda-benda ni, okay. Okay, moving on. Steady shot. Okay, steady shot pada Sony dia panggil steady shot ataupun dia punya stabilizer. Okay, dia ada built-in, okay, IBIS, okay, internal body image stabilizer. Okay, dia ada built-in sensor, dia boleh stabilize. Nak pula kalau jenis tangan yang ada macam getaran jiwa sikit tu, okay. So dia ada internal body image stabilizer, okay, stabilization. Okay, kalau kita tak confident dengan tangan kita bila handheld, kita boleh on kan stabilizer steady shot ni. Alright, dia pun boleh setting juga. Okay, boleh setting adjust auto manual. Okay, ini dah terlalu detail steady focal length. Okay, kita boleh pilih lens apa yang kita pakai. Kalau ini lagi accurate lah. Okay, kalau kita pakai sekarang ni, saya pakai 28mm, saya akan set 28. Okay, so dia akan dapatkan stabilizer tu based on 28mm punya focal length. Itu dah terlalu accurate lah. Alright, tapi biasanya saya akan letak dekat auto saja sudah. Okay, tak ada masa kan kita nak fikir benda-benda ni. Okay, alright, sRGB, Adobe RGB. Okay, yang ni color space. Okay, color space ni kalau sRGB, okay, biasanya saya pakai sRGB lah. Unless kalau kita online DTP punya platform, okay, untuk online punya mungkin kita pakai Adobe RGB. Alright, on normal basis saya akan pakai Super RGB je, sRGB. Red, green, blue auto slow shutter. Alright, yang ni biasanya bila masa kita pakai ni kita on ni. Okay, perasan nak ini untuk video setting. Okay, perasan dia ada macam film strip kat tepi tu dekat auto slow shutter tu dia ada film strip. Okay, yang tu adalah untuk video mode ataupun movie punya time movie. Kenapa kena slow shutter ni, auto slow shutter ni? Bila kita panggil flickering. Okay, apa tu flickering banyak pula dia punya benda dia Okay, kalau kita shoot dalam fluorescent light biasa, okay, dia ada hertz, okay, frekuensi hertz. Okay, sebab tu kalau kita try shoot, okay, kalau ada boleh try shoot, okay. Kita try tengok, kita shoot. Okay, lampu saya ni tak ada flicker. Dia kalau lampu tungsten biasa dia ada flicker. Boleh try dekat rumah masing-masing, okay. Flicker ni dia ada dia punya frekuensi, okay. Dan shutter kita pun sebenarnya adalah frekuensi juga sebab dia over 1/2 okay. Bila dia terlalu tinggi shutter speed tu, okay, dia akan nampak belang-belang dekat skrin, okay. Dia akan nampak macam belang-belang turun dekat skrin tu, okay. Itu adalah flicker, okay. So kalau sesiapa orang yang video ataupun sesiapa yang ambil video, kalau rasa-rasa tiba masa shoot tu dia ada flicker macam ada belang-belang, okay, apa yang tuan-tuan perempuan boleh buat, okay, the tip is to slow down the shutter. Okay, slowkan shutter tu, nanti insya-Allah, okay, flicker tu dia akan hilang. Itu tips dia. Saya pun belajar daripada otai-otai kat otai-otai video benda ni flicker ni saya tanya masa tu pas dekat Pak Jun, okay. Pak Jun saya ingat lagi masa kita orang kat Sabah masa tu. Pak Jun ni ajak kita macam mana nak shoot bila bagi dia flicker tu hilang, okay. Dia kata dia abang bagi rendah je shutter speed tu, slowkan sikit sampai dia hilang, hampa shoot lah. Itu yang dia kata. Alright, steady Pak Jun, otai orang lama, okay. Audio recording, okay, ini of course lah untuk video, okay. Obviously memang untuk video. Tak ada lagi gambar yang ada audio sebelum, okay. Untuk benda-benda setting ni untuk video saja. Alright, audio recording kita on lah kalau kita nak pakai audio, okay. Tapi kalau rasa macam tak perlukan audio information, kita off. Tapi jarang lah, better you on je lah, tak payah pening kepala. Takut bila apa? Bila kita nak on, nak shoot audio, nak shoot interview,
kita lupa nak turn on audio recording ni. Masak, okay? Takkan kita nak dubbing kan? Dubbing ni zaman bila? Okay? So kita, at least kita ada audio. Tak apa, audio ni file dia tak besar pun kalau dia masuk dalam file video pun. So dia add in sikit je audio punya storage, tak ada masalah. Okay? So on je audio recording, tak payahlah off. Alright, audio out timing live. Okay. Okay, yang ni kalau ada lagging kalau kita ada delay kita ambil live je Wind noise reduction. Okay, yang ni setting untuk audio juga. Kalau kita dekat tempat-tempat yang berangin, okay, kita pakailah wind noise reduction ni. Alright. Dia akan cut bunyi macam humming punya sound. Okay. Alright. And then yang terakhir dalam camera setting, memory. Okay. Yang ni kalau ada nak ubah layout, okay, ataupun preset. Okay. Saya pun tak pernah tak pasti sangat. Okay. Macam asal tiba hari ni baru saya nampak memori ni kat sini. Okay. Saya tak tahu, mungkin update firmware ke atau memang dah ada lama saya tak perasan. Okay, saya akan kaji lagi apa benda memori ni. Alright, moving on. Yang tu dalam setting kamera. Okay.